एनसी कॉलेज एनसी ऑटोनोमस कॉलेज विगत दिन में आम यूनिवर्सिटी ये केते भल पिला पाठ पढ़ी जाइछन कि आईएएस होइछि कि आईपीएस होइछि कि डॉक्टर होइछि केते भल भल पिला पाठ पढ़ा आज कॉलेज रे सामान्य गोटे उन्नतिकरण होउनी सामान्य बाथरूम रे पानी आसुनी पिला पीया पानी ना पिला माने जो माने आसुचंदी सकाळ 8 रो आसुचंदी संध्या पर्यंत रहउचंदी क्लास करूचंदी तांग भाई कैंटीन भी नाही तो आमे जदी आम हक पई आमे आज लड़ुचु तो आमको प्रश्रय दिया दबा दरकार तो आम निर्दिष्ट काल सीमित ना आम अनिर्दिष्ट काल आम लड़बू आम आम हक पाई मागुचु तो यथाशीघ्र राज्य सरकार आम कॉलेज उपर ध्यान दिंतु आमर करंतु आम ये असुरक्षित सब रोचु आमर किछि प्रश्रय बाहर करंतु। प्रथम तो कथा है आम सका 8 रु आज 5टा हो गला एत समय है आम बसीचु बसबार कारण कौन कॉलेज असुरक्षित असुरक्षित माने छुआ माने असुरक्षित असुरक्षित कौन कैंपस रे गोटे गेट नाई जेहेतु गेट नाई माने बाहर पिला आसिक रैगिंग करेंगे कि करेंगे सेटा अलग कथा ता सहित है कैंपस भीतर जो छुआ मैंने रहिले पाठ पढ़ाई आसुँच से गोटे बाथरूम ना से गोटे बाथरूम ना ता सहित है पानी बहुत समस्या रोचे समस्या कौन जमीक आक्वागार्ड खरा दिन गला खरा दिन ठंडा पानी मैंने भी छुआ पी पारे सहित है कैंटीन जे 8 रु आसिक 8 रु 5टा पर्यटन कॉलेज टाइम स्पेंड करेंगे से खाइबार व्यवस्था किसी ना से भी बहुत असुविधा ता सहित है सार मानक आम 6 मास है आप्लिकेसन पर आप्लिकेसन दे चलीचु दे चलु चल किसी कार्यानुष्ठान नि आमको खाली डेट दिया हाँ अवश्य हो खाली ये आमर सामने गोबर पड़ा से गोबरटा जहाँ सफा हो 2-3टा आप्लिकेसन आउ कि भी है ता सहित मोस्ट ऑफ बेसिकली असुविधा होची गेट नाई ता सहित सिक्योरिटी सिस्टम आउ तापर रहिला आज आमे जो स्ट्राइक करिछु ताला पकेइथिलु ता किछि एबीवीपी दलर छुआ माने से माने हमकु विरोध करूछन्ति विरोध करयार कारण कोन कि सेमाने कहले आमे तांकु विरोध करूछु कॉलेज रो आमे कॉलेज रो आमे ठीक से पाठ पढ़ाई देबुनु किछ करिबुनु आमे एथि स्ट्राइक टा करूछु जदि आमे स्ट्राइक करूछु एटा कॉलेज रो छात्र मानक पई सेटा जानिया दरकार कि सेमाने हमकु रोकुचन्ति रोकिबार हमकु एठी ब्लेम करा जाउछि कोन कोइ कि आमे चाहूछु कि राज्य सरकार हम प्रति दृढ़ माने जोटा को जाय जल्दी रु जल्दी कार्य काम दरकार काम हेले आमे एठू उठी आमे के सकाळ आमे एठी केही खाइनु समस्त बसी छथि आगु को बसिक रहिबे 8 रु 5टा जाय हे गला चोरी होची दिन 12टा चोरी हैला सेति पई भी कॉलेज प्रशासन को बहुत माने निंदा करा गला सोशल मीडिया रे एनसी हैशटैग एनसी कॉलेज एमती हाय हाय लिखि कि सब ब्लेम करा गला किंतु तापर भी किछि नै एमती चोरी चलची गेट नै एमती रैगिंग चलीची दिन बेले आपन विश्वास करेंगे वीडियो भी आपन देखिए दिन 12टा बेले माने काचो को विधा मरा जाए कि सब भंगा जाउछ प्रिंसिपल भी आसी प्रिंसिपल भी निजे जाके देखिले से जगह कौन चोरी होई उल्टा इंचार्ज जे थे से जाके देखिले आमर दाबी है कि जे आमे अभियोग होउछि जे आमर मेन होउछि सिक्युरिटी नै दिन दीपहर रे हमको जने जदी मारी दउछि हम भाई भौणी माने को माने भी नाहंती सुरक्षित नाहंती तापर आमे एटा को लगेई कि बोते 6-7 थर प्रिंसिपल को जणैलुनी प्रिंसिपल को 7टा खंड एप्लिकेशन देइछु आज आमे स्ट्राइक करिवार कारण होउछि जे हमको 7 दिन टाइम देइथिलु 7 दिन आमे प्रिंसिपल कहितले जे हां आमे कर दबु किंतु ए जाय किछि तार माने कोनोसी भी काम होई नै तो सर कोनोसी पॉलिटिकल चाप पई सर एक करूनांती दाबी रहउछि जे हमर आज्ञा पानी पीबा को नै आउ बाथरूम नै कि साइकिल स्टैंड नै मेन गेट नै बॉयज कॉमन रूम नै एमती बहुत प्रकार दाबी अछि कहले सरीबनी आज्ञा तो आमे एइटा लगे बोधे 8 थर देलुनी राजनीतिक चाप पई हमर किछि डेवलप होनी किंतु कलर होउछि किंतु बाथरूम सफा होनी बाहर काम होउछि किंतु हम इंडोर काम किछि भी होनी डायरेक्ट प्रिंसिपल को कहउछु जे प्रिंसिपल अछंती प्रिंसिपल आ सहित माने टोटाली राजनीतिक दल अछंती सेति पई हमकु लिखित आकार दउनांती किछि कोनोसी डेवलप करूना आमे टोटाली उठिबुनी जे जाय प्रिंसिपल लेखिकी देइनांती हमर उन्नतिकरण काम स्टार्ट हेजि कोनोसी मतरे आमे उठियार नै आज नु आमे 5 दिन जाको एमि न खाई न पी बसु आज्ञा आपण गोटे कहतु गोटे 8 रु 5टा जाए गोटे पिला आसुचंती खाइया पई बाहर हाहाकार होउचंती प्राइवेट कॉलेज रो अछि कैंटीन आम कॉलेज रो कैंटीन नै आज्ञा अभी पिला लिखिकी देइथिले पानी नथिला जे मोटर पोड़ी जाइथिला मोटर मेकानिक आसिकी मोटर सजाड़ला पर पानी आसिला बस सब बता स्थिति भके पिला माने अशांत अछंती माने भंगा जाउतला भीतर ना पिछि भंगा भीतर हमहु तो एठी हम तो भीतर थिलु हम तो जानिनु ना हम तो एठी ही थिलु हम 6 मास लाई जो समस्या रही पानी समस्या हो बा जो आपनकर
ଚାବି ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପଶୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ପିଲା ଚୋରି ହଉଛି ସାର୍ ଏଇ ଘଟଣା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଗେଟ୍ଟା ହେଇନି ଯାହାଫଳରେ ଯେ ସେ ରହୁଛି ନାଇଁ ଚାଲିଛି ମେକାନିକ ନେଇଥିଲା ମଟର ନେଇଥିଲା ସଜାଡ଼ିକି ମେକାନିକ ଆସିବାକୁ ସେ 4-6 ଦିନ ଡେରି କଲା ସେ ତାପରେ ଆସିକି ମଟର ନେଇକି ଗଲା ଯେ ସମର ଇଏ ମଟରଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏଠିକି ଯାଜପୁର ରୋଡରୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆସିକି ସେ ମେକାନିକ ନେଲା ସେ 3 ଦିନ ପରେ ଆଣିକି ଦେଲା ତାପରେ ମଟର ଚାଲିଲା ସିକ୍ୟୁରିଟିର କ'ଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି ଟେଣ୍ଡର ଫାଇନାଲ ହେଇନି ଯିଏ ଟେଣ୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମର ଯିଏ ସାର୍ ଥିଲେ ମେନ୍ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ସାର୍ ଏଇ ବିବାଦ ଭିତରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି କଲେଜର ସୁରକ୍ଷା ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ଦିଗରେ କାହାକୁ ଜଣେଇଲେନି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲାନି ତାହାକୁ ଜଣେଇଲେନି ସାର୍ ଏଇ ଘଟଣା ନାଇଁ ମୁଁ ଜଣେଇଛୁ କଥା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ବି କୋଉଠି ବସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇଲୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ସମସ୍ୟା କହୁଥିଲ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସଫାସଫି କଥା ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହଉଛି ଭିତରେ ସଫା ହବ ଇଏ କରିକି ଆମେ କରିବୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଲେଖି କ'ଣ ତୁମେ ଆମ ଛାତ୍ର ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଲୋକ ହେଲେ ଆମେ ସଫାସଫି କରିବୁ ଆଉ ଏଇଆ ହଉଛି କଥା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା କଥା ଯେ ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲେଜରେ ବାହାର ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି କଲେଜ ପରିସ୍ଥିତି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାଇଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବାହାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ତୁମେ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଆସିବ ନିଜେ ପିଲା ୟୁନିଫର୍ମରେ ଆସିବେନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଧରିକି ଆସିବେ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ପିଲା ଆସିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ୟୁନିଫର୍ମ ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ବି କହୁଛୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ଆସ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାର ପିଲା ଯେହେତୁ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଗେଟ୍ ନାହିଁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ନାହିଁ ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଲା ତେଣୁ ଏପଟ ସେପଟ ଯିଏ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ଚୋରି ବି ହଉଥିଲା ଚୋରି ଯେତେବେଳେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଲୋକ ଥିଲେ ବି ଚୋରି ହୋଇଛି କାରଣ ଯେହେତୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ନାହିଁ ଗେଟ୍ ନାହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଏତେ ବଡ଼ କଲେଜ ଏତେ ଜାଗା ତେଣୁ କୋଉଠି ଆଗ ପଛ କୋଉଠି ଦେଖି ହବନି ଠିକ ଭାବରେ ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ କଲେଜ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ କଲେଜ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ପାଣି ପିଇବାକୁ ନାହିଁ 6 ମାସର ପିଲାମାନେ ନା ପାଣି ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟ୍ସ ବ୍ଲକରେ ପାଣି ମଟରଟା ଚୋରି ହେଇଥିଲା ଆଉ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ପାଣି ଅଛି କମର୍ସରେ ଅଛି ଏପଟରେ ସାଇନ୍ସ ଇଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅଛି ଏଠି ବି ଅଛି ସବୁଠି ଅଛି ସାର୍ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଏଇ କେବେ ସାର୍ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହବ ହେଲା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତ ମୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ସଫା କରିବେ ବୋଲି ଲୋକ ବି ମିଳୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଆସିକି କୁହା ହେଇଛି ଆଉ ପାଣି ତ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ସଫାସଫି ହେଇଯିବ